श्रीलङ्का रूपानाङ्गो चाहिँ बुद्धकालीन ऐतिहासिक उपन्यास बनेको छ ठाउँ चाहिँ न्याद्या बन्थेन पेडियाटको मिगत बन्थुन आ ठाउँ न्यादिस न्याद्या ठो श्रीलङ्का चाहिँ सिंहली भाषा चुयाटो ख ठुइटा चाहिँ नेपाल भाषा पाएलाट पिसु शिल भद्र मास्ट बिर्ख ठुकया मूल चोमी यन पिट गेडर यान सिंह मास्ट बिर श्रीलङ्का ख न्यादिस न्यागो उड्या उड्डयन साक्य सन्थागार साला वमले अन उत्तेजनापूर्ण छलफल सुरु ज्यात महावीर श्रावक सण्डक ब्राह्मणीय व साक्यमुनि उपासक धनन ज्ञानी ब्राह्मणीय डप्टी कर्म निकाय विषय गम्भीर रूपमा छलफल ज्यात सण्डक थाल ठिक जो अर्सा छङ्ग विचारे नापियानावो कर्मटा आयानावो कर्म कोटला छेफ ढेगोला ख अठे टाइममा छा ढासा अपयना अठुजी छा अपयना ग अर छा ढासा गुगु कर्म कोटला छेफ हैमको न दु उगो गजाउ कर्मले टरङ कर्म देव गजाउले असञ्जना दिस ठट्टया धनञ्जाले बहालका ताहका ना विस्तृत रूपमा कनिगु सुरुयाट मनु छमेस न छौ कर्म याइबे काय बाक व चित्त तैगो सोंगली मोरसा उके मुडे न्युले तस्क बेग जायत तका चिसा बिचाया न जे उदाहरण छौटा छमेस न छम प्राण त शय उखे बिचाया उम मनु चित्ते ज्ञानको क्रोध उम प्राणी प्रति दुर्गा बिचाया बदल याको चित्त चिसा अठे बिचाया कि उम मनु या भुइ बाली नाश ना बिम छम डोन्डुर काटा वेके बदल काटो उम मनु टोन न्यवनि से बिचाया ना न मुटु न व ढया जुल जिम वटल लाटके टुक्रा जिगो पाला साना बिरका अट्या न्याब्ले सा छनु उम प्राण त जना ज्ञानपुके टस्क टो पिया साना बिल उखनो निसे ओम मनका ओम प्राण त स्यार का बिचाय त उखनो निसे उइगो चित्त पिजो त चिन्तन शक्तिले श्री मिले जुनी उगो डक्को चिन्तन पापिया अंश ख अन्ते ओम प्राण त स्या व पापिया सिरे ठुकी उगो पाप नपा पिजो पाप चेतना नपा मिले या त ढंग कर्म जुनी चित्ते जायको अनुसार हे कर्म टेकी ख ठुको पापिया त ओम मनो य चित्त यक्को न्यवनि से जाया उजको मखो चित्ते अकुशल चेतना न बेग जाय त सामान्य चिन्तनीय शक्ति कम वेगवानको चित्त या शक्ति अप उके उगो कर्म बलवान जे प्राणी स्याट उपाय प्रयोग जुग न्याप्ने उगो चित्त जाजुगो छौया किसिमको चित्त परम्परा ख उके उजाउ कर्म बलवान जी उजाउ न्याट्य याना न विपाक भोगमयको से फलावनी म वयका जितेको टडंगो कर्म ठका हाना मेगो क्रम न कर्म बलवान जुग दु सीम पुटगलिय गुण कथा कर्म छाटिए छम प्राण त स्यागो सोया मनु छमेष्ट स्यागो कर्म अपो पापलाई मनुट मध्ये न पापमे मनुट स्याग सोया अपो पाप शिलबान मनुट स्याबले पापलाई शिलबान गुलिगुले अपो जुल उली अपो पापलाई बे धर्म ब्राह्मणिट स्याग रे मे मनुट स्याग सोया अपो पापलाई का ट्या टगडो ठुके अर्थ ब्राह्मण धैम उच्च मनुट का मुख गुणबान मनुट का ख ब्राह्मण जग मखो कोजात्म जुसा उम कोजातीय पाप मयम गुण धर्म रक्षै मनु जुसा ओम मनुट साना लागो पाप ज्ञानपुई उगो कथा पाप मध्ये गुगु पाप चाटुई उजाउ कर्मेट वर्तमान कर्म कोटले फैमको वयका उकी अर्थ ठोखन्जना जम उड्डयन साकिया धनञ्जाले पाके सोया जिडन छौ खन्यनिगो अनुमति दुलार गान्यन न्य साकी कुमार छम मनोया जातले तया ओ दश डुमहरु पूर्व कर्म विपाकला ख पूर्व कर्म विपाक ग्रह मण्डल कथा गठिना सिकेको तस्कै महत्वपूर्ण गुण यस साकी कुमार न्यम ख जिन उके बारे दुगिङको विचायन म ख आ जुगो विचार कथा जिठ जो ग्रह मण्डलीय आकर्षण अनुसार मनुख पूर्व जन्मे यागो कुशल अकुशल कर्म विपाक ल्योल्यो होइगो मनुट शुभ ग्रह दृष्टिलाई बेला शुभ कर्म ल्योल्यो होइ अर्थैको पुण्य ख अशुभ ग्रह दृष्टिला नाच्ने बेला अशुभ कर्म ल्योल्यो होइ कर्म शक्ति दैगो आकाश गर्वे ख ग्रह शक्ति दैगो न आकाश गर्वे ख आकाशे दुगो न्यागो शक्ति न सञ्चालन ज्याचुनि ग्रह शक्ति अनुसार ख खाप चाली गयो अनति उके ग्रह शक्ति अनुसार सिके पो गुगो अवस्था शुभ कर्म विपाक होइ अशुभ कर्म विपाक होइ दैगो उलिया जक्का उके दुगो जातले दुगो दशा शान्ति कर्म पनि फुला फो तर टडौं कर्मलाई मफो वयका झिसा नाचा खलानागो वर्तमान कर्म तैगो बक्ते छिसा ढया दिगो शान्ति कर्म न उकी दुछा सन्तक खचनाला अर्सा धनन ज्ञानी ढया दिगो कर्म शक्ति ढैगो व आकाश तगाला कर्म शक्ति जग मखो डक्वा आकाश ख अति डक्वा ढैगो छि जीवन नाचनो ठुगो महापृथ्वी गण्डो आकाश मखला अले छि चुनचुनगो गण आकाश मखला मेघ छुया ल्यन्दनी जमिन आकाश दुडका धन जानी ढाफला मक्सा ठाउँ सन्ध्या कायले पश्चिम क्वाङ सूर्य कने सूर्य पूर्व गसजुया ठाउँ जमिन तजिना खिउँगु तनावङला
बल बेग अनुसार दैगो उजा उजुको मुख आकाशे उनीगो हल्काउ चिज न्यागो आकाशे ठाउनी मि प्याओगो को आकाशे छा ठाउनीगो ल बाफ जीव आकाशे छा ठाउनी कर्म शक्ति दै मनै छन प्यावेरका धन जानी विश्वास अथि मोक्षला कर्म शक्ति दै मनै छने दुनला अर्सा मनुष्य कर्म शक्ति न मन त मखला अथना मोक्ष मखलिया कर्म छिसन स्वीकार्या माल मखला कर्म विपाक दैगो दहे मरो प्राण पि जन्म जीव छक जके खटयु ख जो जे ठोकने महावीर नपला भने अले जे धनन जानी लिसे उके बारे प्रसिद्ध बार बिहार या ठने जो न्यागो इले जुसा उगो बारे बिबार या त जितयार दो तर निन्ने बिपि बुद्धि डुपे मनु त निम सोमना मा ठुल्ला सन्दक दनाउन्ट प्याउन उडेन साके धनन जानी नप स्वल्प इडक टाइम रेको छु खला त ड्य बि टेंगु ज्या सकलेन तनाउन उडेन साके ठौ दरबारे वङ भटे मोर्चा काटेर बोल बाखा निन्त वम प्रमिता देवना ओग इले लिठङ ज्यातन सो इलेपा प्रमिता देव ठौ स्वामी नापलाटा वोल ठौ नो खछु मोरला नो खला छु मोर तर ठौ जि बाला कारण छौ सिकावे उछले जे सन्ताकार साले वन बोले अन टडंगे छौ बार ब्यार जाचन सन्तक ब्राह्मण व धनन जानी ब्राह्मणी पिचे ओके का ठौ धनञ्जय ब्राह्मण बाखन्य मो व न्याब्ले वल बाखन्य त ख व आशा कि मने टोरी कम चला सुना तागल ख व मनो फुर्सत डटके न्याब्ले याक छे वना वस्पोल पाखे अने खन्ना सिका काई व ख ख व आटा थे छ विद्वान थे छ व सन्दक त भुकाबिल सन्दक तया वनकी जे महावीर खा वना सेका वया हन प्रसिद्ध बारिया त सन्ता गारे वे माने छुकै बारे बादले सन्दके तापो कर्म विभाग पनि फैरेगु बारेका धनन जानी तालके कडको कर्म बाहेक सामान्य कर्म विभाग ठुगु लोके याइगो कर्म पनि फुर्गा शान्ति कर्म आदिन ठुगु लोके याइगो कर्म लारका ताल ख साकी मनुन अठ्या तया बिजागु जी अले उगु बक्टे जिङना मनै जातले कना आइगु दशा ठौ यानको उपायन पनि फुलरगा अले वला फुर्गा ताल तर टडंग कर्म जुसा पनि फै मुखराल अर्जुसा उगु शक्तिला कम या फुह ठुल जि अर्छा न्यंगु जी ठुल जे सुते वना वया चक्रडट ब्राह्मणी आश्रमे अन भारबियो कोन्द्रे निमुन वला इपि सम टाउटक म्याय जाटै बारे छलफलेना ज्याजी तजबिज मिले त वम यागो जपेना जन्त्र छ वो म्याय गप्टे कोखा केगो ओ याखा याक त चक्रडट जिम्मा काल सुटना जी मामाको सामान ठिकिना बिकी छेट न आ जी स्वेबले माउसे अपोछि ज्ञानाजुल थे छु उर्साव उपाय पनि मफौ छु बारट मोर थे छु आ मैस त लेजा बोटिका त ठिक जुरका ढासान जिल प्रमिता देवी मुस्काउ खाला कोठा डुआउन ठौ च्याप्टर ठने कोचल जना डिग्ली सुबाडो